रविवार सुबह एडीसी चुनाव के लिए कई केंद्र पर वोटिंग में रुकावट आई, जिसकी वजह ईवीएम में आई खराबी थी। हालांकि चुनाव आयोग के तुरंत दखल की वजह से हालात कुछ ही समय में काबू में आ गए और वोटिंग फिर से सामान्य रूप से शुरू हो गई। हालांकि टीटीएडीसी चुनाव के लिए वोटिंग रविवार सुबह 7 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई केंद्रों पर ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इस प्रक्रिया में शुरुआती रुकावट आई। नतीजतन कुछ बूथों पर वोटिंग की तय समय शुरू नहीं हो पाई, जिससे वोटर्स में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली। कुछ केंद्रों पर ईवीएम के ना चलने से लेकर बटन दबाने से भी मशीन के काम ना करने की शिकायतें सामने आई। কোন সময় আইছেন? ভোটিং শুরু হয়েছে এই জায়গাতে? কইতে পারেননি ভিতরে কি হয়েছে বা কি চলতেছে? শুনছেন না কিছু? আপনি কি আপনার এই জায়গাটার নাম কি? এই পুলিং স্টেশন নাম্বারটা 14। আপনার নাম? সময় আছে তোমরা? সকাল 6টা। এখন পর্যন্ত মিশিংয়ের ব্যবধানে বসে আছে। মিশিং ম্যানেজ করে রয়েছে, অনেক ভোট আর রয়েছেন, প্রচণ্ড লোকের গ্যাদারিং হইতেছে। আর আরও তো হইতে পারে, গ্যাদারিং আরও হইতে পারে। এখন পর্যন্ত একজনও কোনো ওয়ার্ডের ভোট দিচ্ছেন। মানে এটার মধ্যে এখনো ভোট শুরুই হয়েছে না? ভোট শুরু হয়েছে। কি জানতে পারছো? আমরা জানতে পারছি সকালে মেশিন ডিস্টার্ব আছে, তার জন্য ভোট দিতে একটু দেরি হবে, লেট হয়ে গেল। এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে আপনার কালীনগর হাই সেকেন্ডারি আপনার স্কুল। আপনারটা কয় নং পুলিং স্টেশন? 11/6। ও 6টার সময়। হ্যাঁ, আয়া কি দেখছো? লাইনে আছো? মেশিন কি নষ্ট? ও আচ্ছা, আয়া কি দেখছো? ও আয় কিটা করে আমরা লাইন থাকতেছে। আচ্ছা, অনেকক্ষণ হয়েছে না? हालात की गंभीरता को समझते हुए चुनाव आयोग द्वारा तैनात अधिकारी तुरंत प्रभावित केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने एक तरफ तकनीकी गड़बड़ी की मरम्मत का काम देखा, तो दूसरी तरफ वैकल्पिक ईवीएम उपलब्ध कराने की भी इंतजाम किए। प्रशासन की तुरंत कार्यवाही की वजह से दिक्कतें कुछ ही समय में दूर हो गई, जिससे प्रभावित बूथों पर वोटिंग फिर से शुरू हो पाई। इसके बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए और ज्यादातर केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग चलती रही। সময় এরর আছে। এখন কি আপাতত ঠিক হয়েছে? আপাতত না, পুরো ঠিক। পুরো ঠিক আছে। কটা মেশিন নেক্সট হয়েছে? একটাই। ভোটার যে ইয়েটা মেইনটেইন এখন তো তাহলে স্যার সবাই ভোট দিতে পারবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুরু হয়ে যাবো না? সবাই। কোন জায়গায় এটা? ব্যালট ইউনিটি হয়েছে। জায়গাটা কোন জায়গা? জায়গাটা কত 14 সিপাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। নয়ের চাই। এখানে কি 9-4 কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ কি দেরি হয়েছে? না, একদম যথার সময় শুরু হয়েছে, 7টায় শুরু। ইভিএম কি নষ্ট হয়েছিল? ইভিএম আপনার 11টার দিকে একটু ডিস্টার্ব করছে ব্যালট ইউনিটটা, ব্যালট ইস্যু হয়েছে না একটু। তো এখন ঠিক এখন হয়েছে? ইঞ্জিনিয়ার এসে ওই তারা কইছে যে এর মধ্যে একটু ওই যে ব্যালট ইউনিটটা একটু লাড়া দিচ্ছে, ঠিক হয়ে গেছে। কত ঘন্টা পর শুরু হয়েছে? আপনার হয়তো 45 মিনিট পাইছেন, 12টা 45 মিনিট। কতজন ভোটার আছে এই কেন্দ্রে? এই কেন্দ্রে আছে আপনার 557 557 জন। এর আগে কত কাস্টিং হয়েছে? 249। তো এখন সুন্দরভাবে হচ্ছে না? এখন সুন্দরভাবে হচ্ছে। এখানে কি সব দলের আছে? এজেন্ট আছে, 4টা দলের এজেন্ট আছে, বিজেপি, পিপরামতা, সিপিআইএম এবং আইপিএফটি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। इसी बीच चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की तैनाती खास तौर पर ज्यादा रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई थी। शुरुआती रुकावटों के बावजूद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वोटर्स का उत्साह बढ़ता गया और बूथों की तरफ जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। कुल मिलाकर प्रशासन ने बताया है कि वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई और उनका प्रबंध भी शांतिपूर्ण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।